भाव कौन भाव भीतर आम रही जाइछंती गोपी माने कृष्ण को जो भाव रे बांधी थिले जो दिन मनुष्य से भाव रे कृष्ण को बांधिब से दिन जीवर मुक्ति हेजिबो तले गोपी माने केउ भाव रे बांधी थिले ना गोपी भाव रे बांधी थिले से गोपी भाव कौन कहा को कहूती गोपी भाव ना गोपी भाव रो अन्य नाम होची नारी भाव गोपी भाव रो अन्य नाम होची नारी भाव हेलो विशेष घोषणा संतोष कुमार साहू कोणार्क लुहा दुकान राजीव मार्केट सामना गायक महासंघ आलोचना मुक्त हुई 100 टଙ୍କା पुरस्कृत करछंती आशा करे सादर ग्रहण करिवे धन्यवाद। हां ए वर्ष तो कोणार्क जीवा पई कोणार्क लुहा दुकान जाई पाखरी ओ लुहा दुकान हां ये दुकानी भाईंकर भगवान सत्यनारायण सर्वस्विनी काल मंगल विस्तार करंतु बोल तन निमित्त आनंद एक बार हरि बोल को साट रे लगे देबी बसा घर बोला बेलू खोलिक सब मो पॉकेट रे पुरे देबी एक कपिल देख कहा को कहती गोपी भाव गोरी गोपी भाव रो अन्य नाम होची नारी भाव जा पाखरे नारी भाव न आसीची से केबे प्रभु को सहज रे पाई पारि नाही रे ताले नारी भाव कोन आमे निजे चिंता करिबा आमे तो पुरुष आमे को आम देह रे केमिति नारी भाव आसीबो किंतु ज्ञानी माने जगत रे पुरुष परा होचंती जणे से किए काली गाइथिली पदटी गोटिए प्रकार अर्थ आज गाइबा आ गोटिए प्रकार अर्थ आसु ठाकुर अभिराम को लेखार पदटी अखिल ब्रह्मांड करता मो जीवन स्वामीनाथ मोदी गीत पदटी गाइथिली अखिल ब्रह्मांड नाथ अखिल ब्रह्मांड कर्ता मो जीवन स्वामी स्वामी शब्द पाई गीतटी पदटी गाइथिली आज किंतु बापा आउ गोटे शब्द पाई गीतटी गाइ कौन ना शेष शब्दटी अखिल ब्रह्मांड कर्ता मो जीवन स्वामी गति आउ नाही पाई अछि भ्रमी भ्रमी मोते दियो तब प्रेम सर्व अंतर्यामी नाथ पुरुष उत्तम जगत भितर पुरुष किए आ नारी किए माँ माँ मान को नारी कहा जाए हाँ माँ माने नारी किंतु जेते बेले से नारी भावटा ए हृदय भितर आसीबो से नारी भाव कौन गोपी भाव अन्य नाम होची नारी भाव जेते बेले आम हृदय भितर नारी भाव आसी जीवो सेते बेले प्रभु को पाइबा पाई समय अति सहज एवं सरल हो जीवो मार्गटा आमे जे पर्यंत निजको नारी भाव रे समर्पित न करिसंती ता पाखरे से पर्यंत कोन ताकू पाई परिबा से पर्यंत ताकू पाई परिबानी कारण जगत रे से ही हेउचंती पुरुष आमे चिंता करूछंती आमे पुरुष बोली किंतु प्रकृत रे आमे से पुरुष नुहंती आमे निजको पुरुष कहि थाई पारंती किंतु से जे प्रकार पुरुष आमे कोन से प्रकार पुरुष से कोन हम अलगा की हां से पुरुष तो सब समान आ ओतिर अलगा कोन रहिला से पुरुष प्रकार ए पुरुष प्रकार कपिल आज्ञा तू निजको काहे की पुरुष कहू कहलु हां पर अछंती काहे की कहू पिला 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 अछंती के चारि गोटी ओ तू पिला जन्म करेछु बोली निजको पुरुष कहू चारि गोटी ए रो 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 मु तते पचारनी तोर पिला केते आज्ञा मु पचारुछि तू पिला जन्म करेछु आज्ञा तेनु तू होछु पुरुष दिनाला पुरुष केतोटी पिला चारि गोटी संतान सेगुडा को मानकोड़ ना हाथी ना बाघ ना छेली ना कौन से मनीष पिला ओ तू मनीष हेकिरी मनीष पिला सृष्टि कर देलु बोली तू कहू निजको पुरुष रो आज्ञा काहे की ताको हमें पुरुष कहि
କହିବା ହଉ ଆମେ କାହିଁକି ପୁରୁଷ ନୁହନ୍ତି ହଉ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଆମେ ମଣିଷ ହେଇକିରି ମଣିଷକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ମଣିଷକୁ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ପୁଅ ଝିଅ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି ହଁ ହଁ ଆମ ପୁଅ ଝିଅ ସବୁ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ପରି ମନୁଷ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ କିନ୍ତୁ ସେ ମହାନ ପୁରୁଷ କଣ କରିଛନ୍ତି କଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି କଣ କାଲି ଓଡିଆ ପଦ ଗାଇଥିଲେ ଆଜି ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି ହଉ, ହଉ। ପାଦौ ମହ୍ୟମ ଚତୁର୍ଦେବ୍ୟ ଯସ୍ୟ ଚତୁର୍ବିଧା ଯତ୍ରୈଭୂତ ସ୍ୱର୍ଗ সর্ব মহাপুরুষ আত্মতন্ত্র প্রসিদ্ধতা ব্রহ্ম মহাবিভূতি কবি কহিলে ব্রহ্ম সংহিতারে বলে কাহিকি তাকে পুরুষ কহিবা পুরুষোত্তম বলি জগতরে সে হি পুরুষ বলে কারণ কଣ না পাদৌ মহ্যম সৎকৃতব্য যস্য চতুর্বিধা যত্র হিভূত স্বর্গ যস্য পাদৌ ପାଦଉ ଯାହାଙ୍କର ଦୁଇ ପାଦରୁ ଦୁଇ ପାଦରୁ ଚତୁର୍ବିଧ ଚାରି ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ପାଦରୁ ଚାରି ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଦରୁ ସେ କିଏ 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 ସାର୍ କାୟଜ ଏକେ ଅଣ୍ଡଜ ଦୁଇ ସ୍ୱେଦଜ ତିନି ଉଦ୍ଭିଦଜ ଚାରି ଯାହାକୁ ନାଥପନ୍ଥୀ ମାନେ କହିଲେ କଣ ଚଳ ଏକେ ଅଚଳ ଦୁଇ ଉଡା ତିନି ବୁଡା ଚାରି ଭୀମ ଭଇ କହିଲେ କଣ ସ୍ଥାବର ଏକେ ଜଙ୍ଗମ ଦୁଇ କୀଟ ତିନି ପତଙ୍ଗ ଚାରି ଇଏ ଚାରି ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣୀ ତା ପାଦରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି ପାଦରୁ ତେଣୁ ତାକୁ ଜଗତରେ କୁହାଯାଏ ପରମ ପୁରୁଷ ଆମେ ଯଦି ପୁରୁଷ ହେଇକିରି ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଲେ ବାପା ସିଏ ପରମ ପୁରୁଷ ହେଇକିରି ଚାରି ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣୀକି ସୃଷ୍ଟି କଲା ସେଇଥିପାଇଁ କାଲି ଯୋଉ ପଦ ଗାଇଥିଲି ଧନ୍ୟ ହେ ଈଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭ ବୁଦ୍ଧି କୌଶଳ କେମନ୍ତେ ଗଢିଲ ମେଘ ବାୟୁ ଜଳ ସ୍ଥଳ ଜଳରେ ରଖିଲ ମାଛ ଶୂନ୍ୟରେ ଚଢାଇ ଭଳି ଭଳି ଜୀବ ରଖିଦେଲ ସବୁ ଠାଇ ସେ ହଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷ ତା ପାଖରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନାରୀ ଭାବକୁ ପ୍ରକଟିତ କରିବା ତା ପାଖରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନାରୀ ହେଇଯିବା ଆଜ୍ଞା ନାରୀ ଭାବ କଣ ଗୋପୀ ଭାବ କଣ ନା ଗୋପୀ ମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ତିନିଟା ଜିନିଷକୁ ସମର୍ପିତ କରିଥିଲେ ତିନି ଜିନିଷ କଣ ଗୋପୀ ମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ତିନିଟା ଜିନିଷ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଥିଲେ ଆରେ ସେ ତିନି କଣ ବନ୍ଧୁ ତୁମି ସେ ଆମର ପ୍ରାଣ ଦେହ ମନ ପ୍ରାଣ ଏକେ ଦେହ ମନ ତିନି ଇଏ ତିନୋଟିକି ସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଜୀବ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ତିନୋଟି ଜିନିଷକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଏ କଣ ପ୍ରାଣକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଏ ଦେହକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଏ ମନକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଏ ଆରେ ସେଦିନ ପରା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କଣ କହିଲେ ଉଦ୍ଧବ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ତ ଅନେକ ମାର୍ଗ ଅଛି କହିପାରିବେ ଅତି ସହଜ ଏବଂ ସରଳ ମାର୍ଗଟା କଣ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଉତ୍ତର ଦେଲେ କହିଲେ ମଦ୍ୟପ ଜେହ୍ନେ ମଦ୍ୟପି ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ জগন্নাথ দাস ভাগবতরে লিখিদেলে সেদিন ভগবান কৃষ্ণ উদ্ধবଙ୍କୁ উত্তর দেলে বলে উদ্ধব মতে পাইবা পাই অতি সহজ মার্গ দেখ মদ্যপ জেহ্নে মদ্যপি সত্য অসত্য ন জাণ জনে মদ্যপ প্রচুর মাত্রার মদ্যপান করিদেলা প্রচুর মাত্রার মদ্যপান কলা পরে তা অবস্থাটা কোন হুয়ে মাটি অন্ডাଳି এ পুଅ আଜ୍ଞା সে দুইটা জিনিসକୁ ভুলি যায় কোন সে দুইটা জিনিস কଣ সত্য আর অসত্য কলে মদ্যপ জেহ্নে মদ্যপি সত্য অসত্য ন জাণ আজ্ঞা ঠিক সেইপরি ভাবে জনে মদ্যপ যেমিতি সত্য অসত্যକୁ ভুলি যায় ঠিক সেইপরি ভাবে কপিল ଅଛି কি নাহি নিজ দেহি গোবিন্দ ভয় মত লগা ভয় মত লগা গোবিন্দ ভয় মত লগা গোবিন্দ ভগবান কৃষ্ণ কইলে উদ্ধব তা মানে ଅଛି କି ନାହିଁ ନିଜ ଦେହି ଉଭୟ ମତ ନ ଜାଣଇ ମଦ୍ୟପ ଯେମିତି ମଦ୍ୟପାନ କଲା ପରେ ସତ ମିଛ ଭୁଲିଯାଏ ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ମୋର ଭକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷକୁ ଭୁଲିଯିବ ନିଜକୁ ଭୁଲିଯିବ ଜଗତକୁ ଭୁଲିଯିବ ସେତିକି ବେଳେ ମତେ ପାଇଯିବ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ନିଜକୁ ଭୁଲିବା ଆଉ ଜଗତକୁ ଭୁଲିବା ମାନେ କଣ
কোন সারে আমি বুঝি পারনু নিজকে ভুলিবার অর্থ কোন কোন জগতকে ভুলিবার অর্থ কোন কোন তা মানে কোন হৃদয় ভিতরে যেতবেলে এতিকি ভাব আসিଯିବ আজ্ঞা কোন সে ভাব কোন সা হাতକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେବ ହଁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କେବଳ ଏତିକି ଭାବ ଆସିଯିବ ହଁ କଣ କହିବ কোন କହିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ ତ୍ୱମେବ ମାତା ଚ ପିତା ତ୍ୱମେବ ତ୍ୱମେବ ବନ୍ଧୁ ଚ ସଖା ତ୍ୱମେବ তমেব বন্ধু সখা তমেব তমেব বন্ধু সখা তমেব ত্ୱମେବ ବିଦ୍ୟା पंडित समाज यही भाव जो हृदय भितर आसीज हे प्रभु तमे मोर पिता तमे मोर माता तमे मोर ज्ञाति तमे मोर सबकि तमे मोर भ्राता तमे सबकि तम बिना जगत रे किछि ना না श्रीमान ये गोटे भाव जो हृदय भितर आसीज प्रभु ये जगत रे तम बिना मोर केही नाही निज देह को भूली जीव आ जगत को भूली जीव सेतबेले प्रभु परा निजर करिलेबे सेतबेले जीव निज को भूली जाय जगत को भूली जाय सेतबेले प्रभु निजर करि नियंती एहार दृष्टांत एहार प्रमाण आपन को पुराण भितरे रहिछि को पुराण गिरे कपिल ये महाभारत जे महा चरित जेतेबेले जीव ओलो ଚିଲିକାରେ କୋନ ଜାଲ ପକେଇଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଠଣ୍ଡି ଦେବେଲି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଭାଇ କହିଚନ୍ତି କହିଲେ ବଡ଼ ଭାଇ ଆସିବା ଆଜି जो ଚିଲିକା ଫାନ୍ଦେରେ ଆଜି ପକେଇ ଦେବି ସେଇଠି ଗଡୁଥିବା ଉଠିପାରିବାର ଶକ୍ତି ପାଇବନି अरे कपिल ସା मु तो छोट फांद जाल देखिकी जाए ना ଆଜ୍ଞା आउ बड़ फांद जाल देखिले गलिकी पड़े जाए ଆମ ସାରଙ୍କର रह रह ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ये मते कौन धरिबे सी ଏ ଧରିବେ କୋନ रह रे ହଁ ये तो पाला एमिति जगह होची सेठी किछि शुभुनी ନାଇଁ शुभुतिले सिना जहा समालोचना हबो खाली आज्ञा। जहा पालिया जण दी जण आसीबे तंग पचारि कोन करूथिले ये तो सब चीनी बुहा बळद ना कोन हमको चीनी बुहा बळद कोन कइले हम गुरु कहंती हम गुरु जेतेबेले टिके शरीर असुस्थ हैला तांको भजन पालिया बैकुंठ साहू बैकुंठ भाई के मुटिके साथीरे नेकरी आसी किछि दिन पाला गाइबा भितरे हम बैकुंठ भाई कहले कहले बुझिलो विजय बाबू आउ तुम नना कहंती सबुठी कहती आमे सब चीनी बुहा बलद माने कौन आपण बलद दीटा जोची देबे आउ तो शगड़ गाड़ी नहीं जिते शगड़ गाड़ी थिला शगड़ जोची देबे सेतिरे चीनी 10 पैकेट लदी देबे बलद को अड़े अड़े का लेकर जाई पहुंचबे आपण को घर पाखे चीनी की अनलोड कर देबे चीनी अनलोड कर सारा पर बलद को पचारिबे हरे बलद अरे चीनीटा खाइबा पाई केमिति लागे कपिल कथाटा बुझुचु अरे चीनी बुहा बलद चीनी बहिकी नेला ताकू पचारिबु चीनी रो स्वाद कोन बलद केबे कहि पारिबो चीनी बुहा बलद केबे कहि पारिबोनी चीनी रो स्वाद कोन यांकू पठेबी मु जा कोन जय बाबू की पाला करदुन टिके सुनी किरि आसीबो ना कोन से तो सही जगन्नाथ संस्कृति ऊपर कहउछंती आ कोन चीनी बुहा बलद नहंती जे सुन तम जय सार को कहली आपन को सानो भाई की पाला करथिले कि आपन को हमें कहि से तो पाला गोटा हाव हाव है ए अरे कुआडे 10 द्वार 11 द्वार कथा कोन कहउतिले हां मु काली कहिदिले पला रखिला 10 बाट लगाइला को बाट रखिला 10 बाट लगाइला को बाट शिशु मुना दुआरे रहिले नंद जात शिशु मुना दुआरे रहिले नंद जात तो काली 10 द्वार कहिदि जाइले आज आउ गोटा द्वार कुआड खोजिकरी बाहर कर हैं मन को मिसई करी 11
ମନ ଗୋଟାଏ ବାଟ କିରେ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆରେ ଶରୀର ଭିତରକୁ ବାଟ କେତେଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା ହଁ କେହି କେହି ପାଲା ବାଲା କହନ୍ତି ନାଭି ହଉଛି ଗୋଟାଏ ବାଟ ବାଟ ହଁ କିନ୍ତୁ ସିଏ କଣ ବାଟ ନା ମାତୃଗର୍ଭ ଭିତରେ ଥିଲା ବେଳେ ନାଭିଟା ବାଟ ଥିଲା ହଁ କିନ୍ତୁ ମାତୃଗର୍ଭରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆଉ ସେ ବାଟ ନାହିଁ ରେ ପୁଅ ନାଇଁ ସାର୍ କେବଳ 10ଟା ଦ୍ୱାର ରହିଲା ଆରେ ହେ କପିଳ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତାଙ୍କ ବାଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ ନାଇଁ ସେ ଖାଲି ଫାନ୍ଦ କହିବା ଖାଲି ଖାଲି ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲେ ସିନା ଯାହା ହେଇଥାନ୍ତା ଆଜ୍ଞା କଥା ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ ମାର୍ଗ ହଁ ଭଗବତକାର ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଲେ ହଁ। ଅଛି କି ନାହିଁ ନିଜ ଦେହି ଉଭୟ ମତ ନ ଜାଣେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟା ମତକୁ ଯିବ ଭୁଲିଯିବ ନିଜକୁ ଭୁଲିଯିବ ସଂସାରକୁ ଭୁଲିଯିବ ହଁ। ସେତିକି ବେଳେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ହବାର ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ ଆଜ୍ଞା। ତାହେଲେ କେତେବେଳେ କିଏ ନିଜକୁ ଭୁଲି ଜଗତକୁ ଭୁଲି ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଥିଲା ନା ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଦଟିଏ ଗାଇଲି ମହାଭାରତ ଯେ ମହାଗହନ ଚରିତ ଶୁଣି ଶୁଣାଇଲେ ନର ଲଭନ୍ତି ମୁଗଧ